अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय कम्युनिटी मेंबर्स, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पर, जहाँ से भी सुन रहे हैं। तो इंसान का जो ये अंदर है ना, इंसान का जो माइंड है, जो इंसान की सोच है, जो इसका दिल है, ये जो है इसके बड़े मसाइल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, अला वहियल क़ल्ब, ये दिल का बड़ा ख्याल रखना। इसका मतलब ये था कि इसके अंदर दो चीजें ऐसी हैं जिसको आपका ख्याल रखना है आपने। अगर उसको ग्राइंड करते रहेंगे, पॉलिश करते रहेंगे ना, तो ये अंदर का नूर जो है ना, एक इतनी रोशनी और इतनी पावर दे देगा आपको कि आप सोच नहीं सकते। तो दिल जो है ना, इंसान की जो रूहानियत है, जो इंसान का स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है, जो माइंड सेट है उसका, वो इल्म से बनता है और नीयत से बनता है। नीयत का काम होता है इंसान के इल्म को बार बार अमल में कन्वर्ट करना। नीयत का काम होता है बार बार इंसान के कंटेंट को उसके इंटेंट में बदल के उसके बिहेवियर में कन्वर्ट कर देना। नीयत का काम होता है इंसान से एक्सरसाइज करवाना, प्रैक्टिस करवाना उसके लिए। तो अगर इंसान काम नहीं कर पा रहा ना, या इंसान किसी भी किस्म का अमल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो उसकी बेसिक वजह यह है कि उसका या तो नीयत करप्ट है, नीयत में फसाद है, जिसकी वजह से उसका इल्म जो है ना वो अमल में नहीं आ रहा। और या फिर अगर नीयत ठीक है, वो नीयतन करना चाहता है किसी चीज को मगर फिर भी काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि उसके इल्म में फसाद है, उसका इल्म ठीक नहीं है। वो इल्म, उस नीयत के अंदर वो पावर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा जिसके थ्रू लोग काम कर सके। तो लोग घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं, लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, लोगों से काम नहीं हो पाता, लोगों से डील नहीं हो पाता, घबराहट होती है, शक आता है इंसान को, टेंशन आती है। तो पहली बात तो ये है कि इंसान को ज्यादा काम अपने ऊपर करने की जरूरत है। यू नीड टू वर्क मोर ऑन योर सेल्फ, कि मैं क्या हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्यों हूँ, दुनिया में मेरा क्या लेना देना है, और व्हाट एम आई सपोज टू डू विद माई गोल्स एंड पर्पसेस इन लाइफ। तो नीयत में अगर तकब्बुर होगा ना, तो अमल भी जो है ना, अमल रह जाएगा। नीयत में अगर फसाद होगा तो अमल रह जाएगा। नीयत में अगर बुज़दिली होगी तो भी अमल रह जाएगा। नीयत के अंदर अगर भूख नहीं होगी आगे बढ़ने की तो भी रह जाएगा। नीयत के अंदर अगर इंसान के अपनी जात के लिए तो होगा, लेकिन अगर अपनी जात से बड़े किसी मकसद के लिए नहीं होगा तो इंसान रह जाएगा। मुस्तनसर फवाद शाफी, जज़ाकल्लाह, आपकी बेटी को हमारी तरफ से प्यार सलाम। सब लोगों को प्यार सलाम, मोहब्बतें जो हमें सुन रहे हैं इस टाइम पर दुनिया के जिस भी हिस्से से, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। तो इंसान की जो रूहानी जिंदगी है ना, इसको छोड़ दोगे तो ये बुझ के खत्म हो जाएगा। और अगर इसको ग्राइंड करते रहोगे ना, इल्म बढ़ाते रहोगे, उसे नीयत में कन्वर्ट करते रहोगे, तो ये इवेंचुअली जो है ना ऐसी एक रोलिंग में आ जाएगा कि ये खुद प्रोड्यूस कर जाएगा बहुत कुछ। अब मैं जो चीज से परेशान होता हूँ ना, वो ये है, एक आज आप उदास लग रहे हैं कुर्बानम। नहीं, मैं उदास नहीं लग रहा, मैंने असल में एक्सरसाइज की हुई है, तो मैं बहुत ड्रेन्ड हुआ हूँ उस टाइम में। मैं जो हूँ वो बहुत थका हूँ उस टाइम पर मैंने एक्सरसाइज की हुई अच्छी खासी। तो अच्छा, पॉइंट ये है कि जो टेंशन हमें आती है ना इस टाइम पर, वो ये है कि अगर इंसान जो है ना वो अपने न्यूक्लियर को अंदर के बढ़ाएगा, तो उसका एंड ये है कि उसमें से सारे डर निकल जाएंगे, सारा खौफ निकल जाएगा, इल्म उसका सॉलिड हो जाएगा, और उसके अंदर जो है वो अमल प्रोड्यूस करने की पावर लिमिटलेस हो जाएगी, जिसके साथ वो पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, नेगेटिविटी को खत्म करेगा। मगर अगर उसको आगे ऐसी लीडरशिप ना मिले,
ملکی سطح پر، پروونشل سطح پر، گھر کی سطح پر اگر اسے ایسا لیڈر ہی نہ ملے جو اس کے اندر کے نیوکلیئر کو، اس کے اندر کی اس آگ کو جو وہ پکا رہا ہے روز، علم بھی پڑھ رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، روز پکا رہا ہے، اگر اس کو ڈائریکشن دینے والی اور ایک ہدف دینے والی پاور ہی نہیں بیٹھی ہوئی، ایک رسپانسبل قیادت نہیں ہے، اس کو جو ہے ایک بڑا سمجھدار قیادت اس کو لے کے نہیں چل رہی، تو وہ نیوکلیئر کہاں جائے گا؟ وہ نیوکلیئر کدھر نکلے گا؟ وہ ٹھیک ہے، وہ لگے گا مختلف جگہوں پہ، وہ کہیں باپ کے رول میں، ماں کے رول میں، دوست کے رول میں، مختلف رولز میں وہ لگ رہا ہوگا، مگر اللہ نے انسان کو اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بہت بڑا ہو سکتا ہے اپنے آپ سے آزاد ہو کے۔ تو اگر ملک کی قیادت اور مائکرو لیڈرشپس جو ہیں، جزیاتی قیادتیں اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گی کہ بھائی یا تو ان کو جگاؤ نہیں، اور یہ میں بھی کہتا ہوں بھائی یا تو آپ ان کو جگائیں نہیں، آپ ان کو چھیڑیں نہیں، ان کے اندر کی دنیا کو شعور، علم، تفکر، تدبر، تذکر اور جو ہے ریاضت کے باب پڑھائیں نہیں۔ جب آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ یہ بتائیں آپ اس کو کنٹرول کیسے کریں گے، چینلائز کیسے کریں گے اگر اسے گراؤنڈ نہیں ملے گا پرفارم کرنے کا۔ اس وجہ سے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اس آگ کو آپ اندر چھیڑیں گے نا تو یہ بہت پاورفل بن سکتی ہے، یہ اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ آپ کو بھی کھا جائے گی، یہ اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ یہ پوری دنیا کو کھا سکتی ہے، یہ اتنی پاورفل چیز اللہ نے دی ہے آپ کو۔ اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ اندھیروں میں چلا جائے گا، یہ ڈھیٹ ہو جائے گا، یہ کاہل ہو جائے گا، یہ سست ہو جائے گا، اور یہ اتنا ختم ہو جائے گا کہ اسے قلب المیت کہہ دیتا ہے اللہ، کہ یہ مردہ ہے، وہ مردہ کر دے گا آپ کو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان فی الجسد مضغہ، انسان کے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو باڈی اس کی ٹھیک ہو جائے گی، اگر وہ خراب ہو جائے گا نا باڈی خراب ہو جائے گی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ دل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کچھ بھائیوں کے سوال جواب لے لیتے ہیں۔ سر who we avoid from overthinking، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ سر آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں کراچی میں ہوتا ہوں بھائی، اور اب الحمدللہ لاہور میں بھی ایک گھر ہم نے لے لیا ہے، تو انشاءاللہ اب آن اینڈ آف پنجاب، کے پی، کشمیر اور بلوچستان اور کراچی اب دونوں ہی چلتے رہیں گے۔